जय जगन्नाथ। तो आज आम सेन्सस प्रायतः शेष पर्यायर पहुँच सारे। बर्तमान मुख्य काम हूँ आम मैपिंग। तो मैपिंग केमी करवा से विषय आज आम मुख्य आलोचना करवा। तो आप जो एचएलबी आपको दि जाइए तो देला बेले गोटे मैप अच्छी आपको दि जाइए। से मैप आप एचएलबी नंबर आपंकर कौ ब्लक कोड कौन राज्य ना ठार आरंभ कर सब तादेह लिखाई। आउ गोटे आप मन रखु आपको ये जो बहीटी मिली ये बहीर पूरा मझी पेज को आप पलैबे पूरा मझी पेज को पलैबे एमती गोटे प्राक्ट गोटे आपको मैप पेपरटा दि जाइए। आप देखो ये जो पेपरटी दि जाइए आपड़ यहाँ प्राक्ट देखते लिखाई फर प्राक्ट पर्पस। तो आपड़ ये कौन करेंगे प्राक्ट गोटे करें मुझे गोटे कर देखूँ एटी मुझे गोटे कर देखा तादे सभा उपर आप लिखाई देखो राज्यर नाम। तो ये आप राज्य ना लिखिले कोडटा देवे आम राज्य ना हूँ ओडिशा धर कोडा हूँ डबल 2 सेमती ये कोड नंबर लिखे जो नाम जगह ना लिखे कोडा ये लिखे जिलार नाम लिखिले सेमती डाण पटे कोड आम जगतसिंहपुर कोड हूँ 11 ठीक सेमती तहसीलदार नाम आम जहाँ आप लिखे कोड 3 टिका कोड आसो ये आप लिखे ता तलक सहर बा ग्रामर नाम आपको जो गाँटा दि जाइए सहरटा दि जाइए तार गोटे कोड अच्छी आपको ये लिखे। ये लिखि सारा बाद आपड़ ये लिखी वार्ड कोड नंबर केवल सहर पर जब आप एरिया सहर में पड़ी तो से कोड से कोड आप मेनसन होता आप देते और गृह तालिका नंबर मैंने हाउस लिस्टिंग नंबर जो दिखाई 4 डिजिट वाला धरत 0017 0022 कि 0317 आप ये लिखिए। आ बाद आप रहा ब्लक सीमा रहा आपंकर जो डट 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 दिया गोटे गार गोटे आप देखो मुझे गोटे कर गोटे गार गोटे डट गोटे गार गोटे डट एम देके आप सीमा करेंगे। तापर आप देखो ये जो चारिकणिया बक्स अच्छी आप देते जी कोठा घर अच्छी बासगृह से गुड़ा एमती चारिकणिया घर देते भितर नंबरटा लिखे धरत बिल्डिंग नंबर 1 एम चारिकणिया घर दे बिल्डिंग नंबर 1 लिखे सेमती जदि से अण बासगृह ताले आप एमती ब्लाक करदेवे। ठीक सेमती जदि आपंकर कच्चा घर रोचे एमती त्रिभुज गोटे चित्रटे करेंगे जदि से बासगृह एमती फाँका रखिए भितर नंबर लिखिपारे जदि से बासगृह नुह अण बासगृह ताले ब्लाक करेंगे। आउ गोटे कौन रोचे ना जी पक्का रास्ता रोचे एमती दुईटा डबल लाइन कर देखो ये एमती डबल लाइन होती आप डबल लाइन करेंगे देखिपारे ये सब डबल लाइन ये सब पक्का रास्ता। तापर कच्चा रास्ता डबल डट जो गार दिखाई आप देखो यहाँ हूँ कच्चा रास्ता धरतु माटी रास्ता अच्छी कि आम नाली मोरम रास्ता अच्छी एमती आप डट डट कर दी सैड्रे गार दीदिका करेंगे। जदि आप चला बाट अच्छी एगुड़ा सब चला बाट देखो केवल ये रास्ता ना केवल गाड़ी मटर खाली जापर गाड़ी मटर मैंने आप बैक बैक सैकल चाल चलिए सब जाते रास्ता पर्टिकुलर नथो तो युवा आप एमती देपारे। आगुड़ा तो आप जानते ट्रेन लाइन एमती देवे आउ नई एमतिया देवे केनाल अच्छी एमतिया देवे जब पोखरी अच्छी देखो पोखरी थे आप एमती मझे एमती गार गार एमती देपारे। तापर ये रहा नलकूप एमती चिन्ह देपारे कूଅ नलकूप ट्यूबवेल एमती देपारे मंदिर गिर्जा मस्जिद एमती चिन्ह सब आपको दबा पड़ो। जदि कौन जगह गोटे स्कूल अच्छी तो एमती गोटे घर होती एस लिखिपारे जदि आप पंचायत घर पी लिखिपारे जदि डाक घर पीओ लिखिपारे एमती आप लिखिपारे। सभा तक देखो आप लिखाई गणनाकारी नाम मैंने एनुमेटर नाम आप लिखिए आप निजे आप नाटा लिखिए आउ ता तक आप तारीख सह दस्तखत करेंगे और सुपरभाइजर ना ता तक अच्छी तारीख सहित दस्तखत सुपरभाइजर ये मैप करेंगे। आप बर्तमान केमी करेंगे आप तो जानिले ये चिन्ह एमती दिहब आपको कहुई जे आप आरंभ करेंगे कौटू सब ଆପଣ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାନେ ଏଇ କୋଣରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାପ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇପଟେ ଶେଷ କରିବେ। ଏମିତି ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ତଥା ନୁହଁ କାରଣ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସପୋଜ ଏମିତି ଏପଟିଆ ରାସ୍ତା ଥିବ ଆପଣ କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନର୍ଥ ଆଉ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଏଇ କୋଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇ କୋଣରେ ଶେଷ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ନମ୍ବରିଂ ଗୁଡ଼ା କରିଦେଇଛି କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କରିକି ମୁଁ ନମ୍ବରିଂ କଲି ଆ ଦେହରେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ କରିବେ କେମିତି मुख्य कथा होची आपण करिवे मुझे जो कली मुझे आइडियाटा कोड प्रथम आप देखो गूगल मैप आप समस्त फोन में अच्छी आप चाहिए गूगल मैप्र सहयोग नहीं पारे। देखो मुझे बर्तमान ये रास्ता गूगल मैप्रे देखिली एमती एमती हिसाब से मुझे कौन कली आपको देखिली मोर आपको देखो आदि मुझे सब मैप्रे जगह देखिली प्रथम गूगल मैप्रे कौन कली ये देखो तापर ये ए मैपटा डाउनलोड कली आप गूगल मैप जो यूज करते जापर एमती भी बाहर पारे आप ट्रेन बा सैटेलाइट अफ करदे आप एमती गोटे इमेज आसो आधुरी मुझे रास्ता पाइगली मोर देखो ये अच्छी कि गोटे स्कूल अच्छी मंदिर अच्छी तो प्रथम कम होगी कौन आमर ना आम आदर मेन रोड गुड़ाक सब मैप्रे करदे फास्ट कम है मेन रोड सपोज मोर जानी मुझे यूटू एटा सब मोर पक्का रास्ता एटा सब टोटाल आम पक्का रास्ता तेनाली मुझे पक्का रास्ता करदेली यहाँ ये एमती पक्का रास्ता आसी मुझे पक्का रास्ता करदेली यहाँ टोटाल रास्ता ना मैप्रे देखुची कि चला रास्ता ये चला बाट गुड़ा सब डर कर देखिए तेणु देखो ये सब चला बाट मुझे एमती देखो ये सब चला डर कर
ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରାସ୍ତା କଲେ, ରାସ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା, ସପୋଜ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ଏଇ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ପୋଖରୀଟା କଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏଇଠି, ଏଣ୍ଡ କରିବି କୋଉଠି ସେଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି କରିଦେଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜାଗା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଚିହ୍ନ କରିକି ତା ଭିତରେ ବା ତା ପାଖରେ ଭିତରେ ଲେଖିପାରିବେ ବା ପାଖରେ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି, ମୋର ଜାଗା ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଠି ଭିତରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏମିତି ଆପଣ କଲେ। ଆପରେ କଲା ପରେ ସେଟା କରିସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବେ ନା ତାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ନମ୍ବର ଘର ସବୁ କରିକି ଯିବେ। ଘର କରିସାରିଲେ, ଘର କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ, ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ପଟେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନା ତୀର ଦେବେ। ସପୋଜ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଠି ଲେଖିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠି ଲେଖିଲେ, ତାପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ କୋଉଠି ଗଲେ ନା ଏଠୁ ମୁଁ ଆଡକୁ ଗଲି, ତ ଏଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲି, ଏ ଜାଗା ଛାଡି କୁଆଡେ ଗଲି ନା ଆଡେ ଗଲି, ତ ଏଇପଟେ ଯୁଆଡକୁ ମୁଁ ଗଲି ଯାହା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଇକା ଗଲେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଇଲି ଏପଟେ, ଏପଟେ ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏପଟେ ଫେରିଲି, ଏପଟେ ତାው ରାସ୍ତା ଚଲା ବାଟ ନଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡ୍ କରି ଏମିତି ଫେରିଲି, ଫେରି ଫେରି ଏପଟେ ଗଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲି ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇ ଏଠି ଆସିଲି, ଏଠି ପୁଣି ସଭା ଶେଷରେ ଏମିତି ଏପଟେ ରିଟର୍ନ କଲି, ରିଟର୍ନ କରି ଏପଟେ ଏମିତି ଆସିଲି ଏବଂ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାଇଛି, ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ମୁଁ ତୀର ଦେଖଉଛି ମୁଁ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ତୀର ଚିହ୍ନ ସେଇ ଫ୍ଲୋ ଅନୁସାରେ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଠି, ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏତିକ ସବୁ କଲା ତୀର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ମେନ୍ ଜାଗା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା ଭିତରେ ଯାଉନି, ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏ ସ୍କୁଲଟା ମୋ ଏଚଏଲ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କଣ ନେଲି, ଏଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ବଡ଼ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ନେଲି। ଆପଣଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଫିସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ହଉ ବା ଅଲଗା ଘର, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖେଇବେ କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖେଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଟା ଏଇ ସ୍କୁଲ ବା ଏଇ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ ରୋଡଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏଇଟା କୋଉ ରାସ୍ତା, ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ନାଁଟା ଲେଖିପାରିବେ, ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାର ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତାର ସବୁ ନାଁ ଥାଏ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ନାଁ ସେ ରାସ୍ତାର ନାହିଁ, ଏତେ ଫେମସ୍ ନାଁ ରାସ୍ତା ନୁହଁ ସିଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏଉଠୁ ଏଇଠିକି ରାସ୍ତା। ସପୋଜ ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ନା, ସେଇ ଗାଁରୁ ଏଇଠିକି ରାସ୍ତା ଆପଣ ଏମିତି ରାସ୍ତା କରି ଲେଖିପାରିବେ, ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ରହିଲା ଏତିକି, ଏତିକି ଆପଣ କରିସାରିଲା ବାଦେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଫାଇନାଲ ଯୋଉଟା କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପର୍ପସ୍। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋର ଜାକି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉନି, ଲେଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଆପଣ କରିବେ ଏଇ ଘରଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇ ହବ, ଟିକେ ଏକର ସେକର ହେଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ଆମର ଲେଖା ତ ଦେଖାଯାଉନି ନା, ଏଠି ଯେହେତୁ ପୁଳାଏ ଘର ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ବଡ଼ ଘର କରିକି ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ। ତ ଆପଣ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କଣ ନା, ଆପଣ ତଳକୁ ଆପଣ ଏଠି କଣ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଚଏଲ୍ବି ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଏମିତି ଏଚଏଲ୍ବି ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହଁ ଏଠି ଯୋଉ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏମିତି ଦେବେ, ଗୋଟେ ଗାର ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଗୋଟେ ଘର ଡଟ୍ ଏମିତି କରିକି ତାରିଖ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଲିବେ। ଏବଂ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ।